अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसी हैं? हेलो। क्या हाल है आपके? ठीक है? ठीक है। जी हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मैं हेडफोन लगा रही थी अभी तो। चलिए हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज आपकी बुक 8 शुरू हो रही है इंशाल्लाह आप माशाल्लाह। लोगों की अभी भी स्नो हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, हमारी बारिश हो रही है। कल तो हमारे इधर एक मेला था, वहां गए हुए थे और बारिश हो रही थी और अच्छा मौसम था। हमने हल्के हल्के बस वो विंड ब्रेकर्स पहने हुए थे अच्छा। और मौसम अच्छा इस दफा नहीं है इतनी। पिछले साल बहुत ज्यादा थी, अगले साल बहुत ज्यादा है। वल्लाह आलम, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ही साल ना जी होना तो अगले साल फिर बहुत ज्यादा होती है। तो आपकी तरफ जी। क्या हाल है? वहां तो गर्मी होगी ना? नहीं, हमारे यहाँ बीच में थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ था, लेकिन अभी 2-3 हफ्तों से तो हमारे यहाँ दोबारा ठंड हो गई है और बारिश है। ज़ाहिर है उतनी ठंड नहीं है, लेकिन इस वीक भी ना, अभी वेंसडे तक बारिश है। अच्छा, इंशाल्लाह रमजान अच्छे गुजर जाएंगे आपके भी ना। जी जी, रमजान अच्छे गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। तो रोजा हमारा लंबा ही होता है क्योंकि टाइम भी 1 घंटा आगे हो रहा है ना, तो ख्याल रखिएगा। 11 से हमारा जी टाइम, आपका भी शायद उसी वक्त हो रहा है। जी। 10 तारीख को रात को हो जाएगा ना। जी जिस जी दिन रोजा इंशाल्लाह। है सैरी करेंगे उसी दिन टाइम भी आगे हो रहा है। जी। तो मसला है जरा। अम, तो कुछ दिन तो हम लोग वही रहते हैं ना कि चेंजिंग जो होती है ना, वो बॉडी को भी एक्सेप्ट नहीं करती वो। जी, यही होता है ना, वो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 वीक तक ना, थोड़ा सा जब खास तौर पे जब आगे होता है तो। चलिए जी। इंशाल्लाह अब शुरू करते हैं, नींद नहीं पूरी होती। नींद का तो आज आप रहता ही है इंसान हम्म, में। हाँ पता नहीं। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अद-दर्सुल अव्वल है, लेसन 1। बहुत प्यारी किताब है और ये आखिरी किताब है, ठीक है। आखिरी का मतलब ये है कि बुक 8 पढ़ने के बाद फिर मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगी, किधर पढ़ाना है मैंने आपको। मैंने अभी तक आपको बाब नहीं पढ़ा है ना, बाब नहीं पढ़ा है। वो बाप फतहा दरबा वो तो आपको पढ़ाए 6 बाप, लेकिन मजीद फी के बाप। अब देखें यहाँ पे पहला फेल ही जो आ रहा है ना, वो मजीद फी से आ रहा है। हम्म। तो मजीद फी के अबवाब पढ़ने 8 अबवाब होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। सुलासी मुजद के फिर भी थोड़े मुश्किल होते हैं, ये बहुत ही आसान होते हैं। इंशाल्लाह आप जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। साथ साथ भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करूंगी, बताती रहूंगी और फिर आगे जाके मैं इंशाल्लाह जब ये किताब खत्म होगी तो फिर कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि जरूरी है ना, कुरान पढ़ने के लिए जरूरी है। सूरह बकरा की पहली जो आयत है उन्हीं में मजीद फी के अबवाब आ रहे हैं। इवन सूरह फातिहा में भी आ रहे हैं, मुत्तकीन और ये जी, सब मजीद फी के अबवाब है। पढ़ लेंगे ना तो हम फिर नोटिस भी किया करेंगे उसमें। हाँ, फिर तो वो खुद ही बोल के बताएंगे आपको कि हम जी। ये हैं तो हम ये हैं तो हम ये। बहुत मजा आता है। अभी मैंने आले हम्म। इमरान का कराया ना, आखिरी रुकू जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह पढ़ते थे। कभी टाइम मिलिएगा तो सुनिएगा। तो उसमें जी थोड़ी जी, हाँ, वही मैं सोच रही थी कि कभी ना साथ में उसको भी सुनूं, ताकि थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि ये हम्म सारी चीजें जब अप्लाई होके आती हैं ना। हम्म। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो कौन पढ़ रहा है पहले, मामा या बच्चे? अनाया पढ़ी। अनाया पढ़ रही है। चलिए अनाया आज। अस्सलाम आपकी कब वालेकुम। मार्च ब्रेक कब हो रही है अनाया? आई थिंक मार्च के लाइक लास्ट दिनों में हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी तो हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो कुछ तो रमजान की वजह से भी छुट्टियां इस्लामिक स्कूलों में हो जाती हैं, उनकी मार्च ब्रेक जल्दी हो जाती है और ज्यादा होती है लंबी। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पढ़िए अल मुदरिसु। अलमुदर्रिसु रहीबु बिकुम फिल यौमिल अव्वली मिनल आमी मिल जदीदी। आमिल जदीदी। अच्छा, उराहिबु जो है ना, जब हमजा शुरू में आता है वहां पे कौन सा फाइल होता है फेल में? आय डूअर अना। के। हाँ अना होता है। जब भी आप ये देखें ना तो अना होता है।
गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा। एक होता है या, और एक होता है ता, और एक होता है अलिफ। ठीक है, हर फेल के मुजारे के, जब फेल मुजारे होते हैं ना तो उसके शुरू में ये आते हैं 4। या का मतलब क्या होता है? ही, है ना। और ता का मतलब क्या होता है? यू। और यहाँ जैसे हमजा आ रहा है तो ये हमजा से का मतलब क्या होता है? I, आई। वेरी गुड। और आई आपको पता है मेल फीमेल दोनों के लिए होता है ना। और यहाँ पर नून क्या है? नहनु, यानी वी। तो ये we, इनके मीनिंग आपने याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमजा आया तो आपने क्या कहा? अना। अना अना उराहिबुकुम। उराहिबु का मतलब होता है कि वेलकम करना, मैं आपको वेलकम करता हूँ, ठीक है ना। और I welcome इसके you. इसके साथ बी आता है, ठीक है। कुछ फेल होते हैं उनके बाद हरफ जर लाजिम आता है, वरना उसका मीनिंग नहीं निकलता। तो जी, कुम क्या है उसका? अब पहले तो उसका कुम मफूल था, लेकिन अभी बी की वजह से वो मजरूर हो गया ना, जी, तो फिर मुरक्कब जारी बन गया ना। जी, बी और हरफ जार, तो फिर मुरक्कब जारी तो मफूल नहीं बन सकता ना। जी, तो वो क्या बनेगा? मुताल्लिक बनेगा फेल का। ठीक है, जार मजरूर जब होते हैं तो वो मुताल्लिक बनते हैं। अब ये क्या बनेगा? फिर यौमिल अव्वली, ये भी अल यौमिल अव्वली क्या बन रहा है? मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। एडजेक्टिव है ये, और ये नाउन है। जब एक एडजेक्टिव होता है और एक नाउन होता है तो वो मुरक्कब तौसीफी बनता है। अब ये जो है ये पूरे का पूरा इस फी के लिए मजरूर बन जाएगा। सही है, वन वर्ड बन के ये मुरक्कब तौसीफी जो मजरूर बन जाएगा। और फी प्लस मजरूर क्या हो गया? जार मजरूर, मुरक्कब जारी बन गया। आपको समझ आ रही है अब? जी, हम्म, तो ये आपका जार मजरूर बन जाएगा। अब जार मजरूर ये वाला तो मुताल्लिक बन गया, ठीक है। अब ये वाला क्या है? ये भी मुताल्लिक ही बनेगा। आगे एक और आ रहा है, मिनल आमिल जदीदी, इसमें भी अल आम और अल जदीद नौ, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या होते हैं? मुरक्कब तौसीफी होते हैं। दोनों तरफ जी, अलिफ लाम आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं, तो ये मुरक्कब तौसीफी है। ये भी मिन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? मुरक्कब जारी हो जाएगा। तो क्या हो गया? उराहिबु बिकुम फिल यौमिल अव्वली मिनल आमिल जदीदी। आम क्या होता है? आमुन, year. या न्यू ईयर, ठीक है। तो पहले दिन मैं आपको क्या करता हूँ? खुश I आमदीद welcome कहता हूँ, you वेलकम। in the first day of the new year. हाँ, आपके भी टीचर आपको करते हैं ना जब नया साल शुरू होता है। जी, मता वसल तुम मिन बिलादिकुम, पढ़े। متى وصلتم من بلادكم? हम्म, तो व्हेन, ठीक है। Did you return हम्म, from your country? कंट्री, कंट्रीज, ठीक है ना, Countries. कंट्रीज। वसलतुम, वसलतुम का मतलब होता है रीच। रीच कब आप पहुंचे, रिटर्न नहीं होगा। वसलतम का मतलब होता है कि रीच कब आप पहुंचे। विसाल से है ना, पहुंचना, उससे है। जी. वसलना, وصلنا قبل أسبوع. उसबुइन, when we जी, reached 1 week before, ठीक जी, है। रिटर्न के लिए तो दूसरा लफ्ज आता है ना, वो तो जी. So we like arrive. रजा यरजिउ आता है ना, यरजिउन राजिउन है ना, रिटर्न होना। इन्ना जी. लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउन। सही है। Um, राजिउन इसमें या फेल है? राजिउन, fail. नो, इसमें कोई फेल का कुछ है ही नहीं। राजिउन से बना हुआ है, राजिउन, राजिउन जी, से बना हुआ है। तनवीन आई है ना, फिर एक जी, लौटने वाला, फिर राजियानी दो लौटने वाले, और राजिऊना दो से ज्यादा लौटने वाले। तो हम सब अल्लाह के लिए और अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। तो राजिऊन नाउन है। जैसे आबिदून होता है ना, आबिदून से क्या होता है? आबिदानी और आबिदूना। हर वो नून वाला लफ्ज जो होता है ना वो वर्ब नहीं होता है,
वो नून वाला वर्ड तब बनेंगे जब पीछे लाम या ता अलिफ नून में से आएंगे ये, ठीक है, तब बनेगा. Yeah. Is it mustard? No, it's not a masdar, it's a noun. Masdar is different. ये इस्मुल फाइल है, यानी इबादत करने वाला, दो इबादत करने वाले और बहुत ज्यादा इबादत करने वाले, मतलब है दो से ज्यादा इबादत करने वाले, जमा है ना ये. और ये आपका मुसन्ना है और आबिदुन वाहिद है. आबिदुन मस्दर नहीं है. मस्दर जी तो होता है माजी होता है, फिर मुजारे होता है, फिर उसका वो जो बनता है ना वो मस्दर होता है. मसलन मैं कहती हूँ अस्लमा युस्लिमु इस्लामुन, तो वो जो इस्लामुन आ रहा है ना वो मस्दर है. अस्लमा फिल माजी है, युस्लिमु इस्लामुन. नसरा यंसुरु नसरन, वो होता है मस्दर. ये इसमें तो वाले का मानी आ रहा है ना. मस्दर जो होता है उसका मीनिंग होता है मदद करना, है ना, इस्लाम लाना. उसमें नून अलिफ ना का मानी आता है, इसमें वाले का मानी आता है, तो ये मस्दर नहीं है. ठीक है. खाना पीना रोना हंसना ये सब मस्दर है. और जी मस्दर होता है क्या है, नाउन होता है ना. ठीक है. जी और नाउन होता है और उसमें काम भी होता है, मसलन खाना पीना रोना हंसना, ये सब के इनमें काम भी है. ये मस्दर होते हैं जिसका ट्रांसलेशन ना में आता है. ठीक है ना. जी. जैसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आप, मस्दर कैसे होगा Like इंग्लिश में? sitting or eating. यस ऑफ कोर्स. ठीक है. ये होते हैं जी. खाना पीना. अच्छा आगे चलते हैं हम. अल हुसैनु. Al-Husainu amma ana fawasaltu amsi. अम्मा का क्या मीनिंग होगा? अम्मा. अम्मा अना. Wait, but I नहीं, एज फॉर मी. oh एज as फॉर for me I रिटर्न. आई रीच्ड. when I reached here yesterday. यस्टरडे. और यहाँ पर आपका ये इसका मीनिंग है आई. माजी में इसका मीनिंग होता है, मुजारे में इसका मीनिंग होता है अना. G why did you add a fa before? दिस वन फा. या Yeah. ये अम्मा के बाद आएगी. यही रूल आज जी आप पढ़ने जा रहे हैं. अम्मा के बाद फा जरूर आएगा. जब अम्मा आएगा तो फा आएगा. जी. गुड क्वेश्चन. तो ये नॉमिनल सेंटेंस बन रहा है या वर्बल बन रहा है? किससे जी स्टार्ट हो रहा है? इसको नहीं, नॉमिनल बन रहा है. नॉमिनल बन रहा है क्योंकि ये मुब्तदा है और ये खबर है. वसलतु. ठीक है. वसलतु आई रीच्ड यस्टरडे. वसला का मतलब होता है रीच कर, रीच होना. आगे क्या है ना? أنا وصلت يوم الثلاثاء وذهبت إلى مكة لأداء العمرة وبقيت هناك 3 أيام ورجعت البارحة. ठीक है. अना वसलतु यौम सुलासा. यौम सुलासा ही क्या होता है? I arrived 3 days ago. नो, 2 days ago. ट्यूसडे. Tuesday. यौमुल अहद होता है, यौमुल असनैन होता है, और यौमुल सलासा होता है, यौमुल अरबा होता है. और ये यौमुल सलासा है ना, तो बुध ये यानी इस तरह ट्यूसडे. थर्ड डे सेकंड डे इस तरह कह रही है ना. हाँ हाँ. तो ये आपका सलासा का मतलब है कि ये ट्यूसडे है. यौमुल अहद क्या होगा फिर? संडे. ठीक है. यौमुल अहद संडे को कहते हैं, संडे से स्टार्ट होता है वीक. यौमुल इस्नैन और यौमुल सलासा, यौमुल अरबा. यौमुल अरबा क्या बनेगा? बुध. ठीक है. वेंसडे. हालांकि अरबा का मतलब होता है 4, है ना, तो जुमरात बनना चाहिए ना. अच्छा, यौमुल खमीस जो होता है वो जुमरात होता है. और यौमुल जुमाअतु क्या होता है? जुमा. और यौमुस सब्त ये दिन याद होने चाहिए. अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ये ट्यूसडे होता है. ठीक है. जो चीजें हमें याद करनी है ना वो जो कुरान से ताल्लुक रखती है.
وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو کریں، ٹھیک ہے نا، جتنا ٹائم دے سکتے ہیں ان کو کریں. اب یہ تو دنوں کے نام تو بہت کم آتے ہیں، اور آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. جیسے یہ جی ثلاثت ایام، ثلاثت ایام، اس کا کیا میننگ ہوگا ثلاثت ایام کا؟ تھرڈ ڈے نہیں، 3 days، 3 days ہوگا میرے خیال سے بس. 3 days ہوں ہوگا. ہوں ثلاثت کا مطلب 3 ہے، ایامن یہ مذکر ہے، جمع ہے، مجرور ہے، اور یہ کیا ہے، مؤنث ہے، اس کا اپوزٹ ہے. اور زبر کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مفعول بن رہا ہے. ثلاثت و ایامن بھی کہہ سکتے ہیں، مضاف پہ تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا. اس تو کی یہ جو مرکب عدد ہی بن جائے گا. زیر بھی آ سکتی ہے، ہاں یہ مرکب عددی بن جائے گا. یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے، یہ عدد ہے یہ ہوں معدود ہے. اور یہ 3 سے 10 تک جو گنتی ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، 3 سے لے کے ہوں 10 تک اسی طرح ہوتی ہے. 9 تک کہنے، بلکہ 9 تک ایسی ہوتی ہے. اچھا جی، تو ہم کہاں پہ تھے؟ ہاں، تو یہ ہو گیا آپ کا ٹیوزڈے. وَذَهَبْتُ إِلَى مَكَّةَ لِي ادا، ادا تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا، آفرنگ ہوتا ہے نا، ادا کرنا. ہوں ہوں العمرتی وبقیت هناك and I remained there. I remained for there 3 days 3 days. and I Returned returned last night. last night. لاسٹ نائٹ میں واپس آیا ہوں، یہاں پہ لوٹا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی اس نے وصلتو نہیں کہا، ابھی اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے رجعت. اچھا، اہلن و سہلن، ٹیچر کیا کہہ رہے ہیں؟ اہلن و سہلن. آگے کیا ہے؟ یا استاذ، يا أستاذ تسمح لي أن أجلس أمامك امامہ کا، أمامك. دیکھیں امامہ آپ کو خود ہی برا لگے گا. ہوں امامہ کا، جی امام اور ایک ہوتا ہے امام، دونوں میں فرق کرنا نا. امام ہوتا ہے ان فرنٹ آف یو. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اف یو Oh پرمٹ teacher, می. I request you to ہوں let me sit in front of you. بالکل ٹھیک ہے. آئی ریکویسٹ یو، یعنی اف یو پرمیشن می، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا. کیا آپ مجھے پرمیشن دیتے ہیں؟ یہ آ جو ہے نا الگ ہے، کوشچن کے لیے، ٹھیک ہے. تسمعو کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن. You give me permission to ان حاضل مقعد، ٹیچر کیا، ہاں um حالن. إن هذا المقعد خال فإن صاحبه توي كيده الأمل ماضي. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان حاضل مقعد خالن. مقعد ہوتی ہے جگہ، بیٹھنے کی جگہ، سیٹ، ٹھیک ہے نا. چاہے بس کی سیٹ ہو، پلین کی سیٹ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلاس میں سیٹ ہے مقعد، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اسم انا ہو گیا ہے نا، اور یہ کیا بن گیا؟ خبرو انا. كبرونا. خالن کیا ہے؟ خالی ہے، ایمٹی ہے. یہ اصل میں خالی یون ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہ 2 پیش ہوتا ہے، سو گرا کے نیچے، لام کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں اس کے بعد، ہے نا. تو یہ سیٹ جو ہے یہ خالی ہے. فَإِنَّ، اب پھر فا ہے نا. فَإِنَّ بیکاز because صاحبہ ہز، اس کا جو مالک ہے نا، سیٹ کا جو مالک ہے، صاحبہ ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ تو وی یا قیدو العام الماضی. تو وی یا کا مطلب ہوتا ہے کہ رول کر دینا کسی چیز کو، یعنی اس لسٹ میں سے نام کو نکال دینا، کسی فائل کو بند کر دینا، اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے، لپیٹ دیا گیا ہے. تو بھی یا قرآن میں بھی آتا ہے لفظ یہ. اور قیدو ہو کا مطلب ہے اس کا رجسٹر، اس کا جو بھی فائل ہے، العام الماضی، لاسٹ ایئر. اب یہ جمال ٹیچر سے کہہ رہا ہے، اس کو جی اتنی انفارمیشن ہے کہ یہ سیٹ خالی ہے، اور اس کا جو مالک ہے وہ چلا گیا، اور اس کی جو فائل ہے وہ کلوز ہو چکی ہے. ایسا ہی ہے نا.
चलिए जी अलमुदरिसु को कह रहे हैं, कैदुहु फाइल होती है उसकी फाइल, अलमुदरिसु اجلس حيث شئت sit here इजलिस कमांड है ना, फिल अमर है, हैसु ही है, शित नहीं, हैसु का मतलब होता है जहां तुम चाहते हो, जहां भी तुम चाहते हो, वेर एवर यू वॉन्ट, ठीक है ना, सिट, सिट जी वेर एवर यू। तो वी है जो है ना ये मजहूल है, तवा जो होता है वो मजहूल नहीं होता, तवा, ठीक है ना। और ये अगर इस तरह लिखा जाए या इस तरह खड़ी जबर के साथ भी लिखा जाए तो ये आपका मजहूल नहीं है, लेकिन ये वाला क्या है, ये मजहूल है। मजहूल जी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मजहूल बनाने के लिए हम ये करते हैं, हाँ, या तो आप इसको, हाँ मैं बताती हूँ आपको क्या करेंगे, ये लास्ट वाले को हम टच नहीं करते, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये था ना आपका असल वाला, ये असल था, पैसिव वॉइस बनाना है इसको, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है, इसमें चेंज करना है, इसको एज इट रहने देंगे, ठीक है। और ये वाला जी जो है ना इसको कसरा में चेंज कर देंगे, जी लाजिम, इसको आपने हम्म छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के कसरा में चेंज कर देना है। अगर पहले से कसरा लगी है तो लगी रहने दें, ठीक है। अगर नहीं लगी, जबर है या पेश है, तो उसको कसरा में चेंज कर दें। और जो हम्म शुरू का फर्स्ट वाला है ना उसको आप क्या करें, पेश में चेंज कर। पेश में कर दें तो फुइला के वजन पे डाल दें फुइला के वजन पे डाल, मैंने बताया था फुइला का वजन, ठीक है ना। जी आपने तो बनाया फुइला के वजन पे चला जाएगा। और जब मजहूल मुजारे का बनाएंगे तो वो बन जाएगा युफ अलू के वजन पे। वैसे वो यफ हम्म अलू होता है, लेकिन जब मजहूल बनाते हैं तो युफ अलू के वजन पे चला जाता है। ये दो वजन हम्म है, ये माजी मजहूल, ये मुजारे मजहूल। हम्म अच्छा, तो उसके बाद तू भी या कैदू अलाम, ये हो गया, ये भी हो गया। चले अभी ये पढ़े, जुबैर। لا أريد أن أجلس تحت المروحة فإن ذلك يضرني أفأجلس यदुर्रुनी। يضرني हम्म أفأجلس خلف جمال हम्म। अब क्या कह रहे हैं, जुबैर है, कोई नया बच्चा है, वो कह रहा है ला उरीदु अन अजलिसा, मैं नहीं I चाहता not कि मैं I do बैठूं। not देखिए हाँ want हाँ, बैठना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सिट। तो हम्म अब ये मस्तर के मानी में हो गया, अन अजलिसा, अन क्या है, हर्फ है, मस्तर के हर्फ मस्तर इसको कहते हैं, और अजलिस फेल मुजारे है, ठीक है ना। तो जब भी हर्फ मस्तर मुजारे के साथ आता है तो वो उसको मस्तर बना देता है, ठीक है। हम्म और ये क्या बन जाएगा, अन अजलिसा, मैं बैठूं। मैं नहीं चाहता, नहीं मैं चाहता कि मैं बैठूं, दो मीनिंग हो सकते हैं। नहीं मैं चाहता बैठना, अब बैठना क्या हम्म है, नून ले जबर ना है ना, तो हम्म वो मस्दर है, ठीक है, बैठना। और या फिर आप ये डायरेक्ट मीनिंग भी कर सकते हैं, नहीं मैं चाहता कि मैं बैठूं, इसमें आना जमीर है ना, हम्म कि मैं बैठूं, ये ज्यादा मीनिंग अच्छा है क्योंकि वो मस्दर में चेंज हो गया ना। तो हम्म नहीं, मैं बैठना नहीं चाहता तहतल मिरवहती, फैन के नीचे। हम्म फइन्ना, क्योंकि, फइन्ना का मतलब होता है बिकॉज, ठीक हम्म है। because जालिका, that वो, दैट, फैन जो हम्म है, यदुर्रुनी, वो नुकसान देता है मुझे। कुछ बच्चे हम्म नहीं बैठ सकते, छींके शुरू हो जाती, जी यदुर्रुनी, दर्रा यदुर्रु, ठीक है। हम्म माजी क्या होगा, दर्रा, और मुजारे क्या होगा, यदुर्रु। सही है, जी समझ आ रही है। और यदुर्रुनी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, आ, अफा अजलिसु, क्या, can I sit सिट खल्फा behind जमाल, हाँ, क्या मैं जमाल के पीछे बैठ सकता हूँ। जी अफा अजलिस, अजलिसु, अना जमीर है इसमें भी, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या फिर मैं बैठ सकता हूँ कहाँ पे, आपके उसके पीछे, अलमुदरिसु। ये ला फा को हम कैसे कैसे देखते हैं कि कहाँ लगाने की जरूरत होती है, जैसे वहां पे ना फाइन्ना, फिर यहाँ पे अफा अजलिसु,
तो इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं? ये जो फा है ना, ये फा पहले तुमने बताई ना, अब माँ के बाद आएगी, ठीक है ना। हम्म और हम्म सेकंड जो है यहाँ पे क्यों आ रही है, यहाँ पर आ रही है हमजा के बाद। आपको मैंने बताया था कि जो हरफ अतफ होता है ना, वो हमजा के बाद आता है। हरफ अतफ है ना ये फा। हरफ अतफ हम्म क्या होता है आपको पता है, वो भी होता है, औ भी होता है, फा भी होता है, सुमा भी होता है, 9 होते हैं ये। तो हम्म ये जो अस्मा इस्तफाम होते हैं, इनके बाद आपका क्या आता है, हरफ अतफ आता है। अच्छा देखिए हम ये आपके इस्तफाम के हरफ दो ही है ना, आ और हल है, ठीक है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम्म अच्छा, जब फा आएगा ना या वो आएगा, वो भी इवन, तो वो किसके बाद आएगा, आ के बाद आएगा, लेकिन हम्म हल से पहले आएगा। ये यहाँ पे यानी अगर आपने लगाना है ना, तो फा के बाद हम्म लगाएंगे। हमजा के बाद फा लगाएंगे, और हल से पहले फहल मिम मुदक्किर आता है ना कुरान में, हम्म कोई है जो नसीहत पकड़े, है ना। हम्म फहल मिम मजीद, क़यामत वाले दिन जहन्नम कहेगी फहल मिम मजीद दिन, कोई और हम्म भी है, कुछ और भी है, वो भी लेके आओ, मैं बहुत भूखी हूँ अभी, स्टिल भूखी। तो कहने का मतलब सारा ये है कि जब भी हमजा आएगा तो फा हरफ अतफ उससे पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। इसको तो आना अच्छा तो चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, फा को हम्म शुरू में आना चाहिए था, नया जुमला हम्म शुरू हो रहा है। लेकिन चूंकि हमजा आ गया क्वेश्चन के लिए, तो हम ये फा फिर किसके बाद आई है, हमजा के बाद आई है। राइट और हल आएगा तो हल से पहले आएगी, यहाँ पे आएगी फहल, इस तरह से लिखा जाए, यूं लिखा जाएगा ना फहल। तो हल से पहले आएगी, और हमजा से, ये दो ही हर्फ होते हैं इस्तिफाम के। तो खल्फा जमान समझ आ गई क्यों लगाया गया यहाँ पे, इसको पहले आना चाहिए हम्म था। लेकिन फा हम्म को अब हमजा क्योंकि क्वेश्चन के लिए ला रहे हैं, तो ला नहीं सकते ना, सही, तो हमजा बाद। पहले ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन हाँ, है, तो उसके बाद क्योंकि फिर कर लेंगे। फा जो है ना, जुमला खत्म नहीं है, उसकी बात खत्म नहीं है, उसकी बात अभी चल रही है, हम्म ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी तो फा आ रहा है ना, ये भी हरफ अतफ है, लेकिन वो उससे हम्म पहले लग गया, लेकिन हमजा से पहले नहीं लग सकता। हम्म तो वो फा जो है, वो तो क्यों का मान, बिकॉज का मान ही दे रहा है ना। हम्म तो ये वाला जो है, ये भी हर्फ जोड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन वो क्या हुआ कि हमजा पहले आ गया, तो उसको बाद में आना पड़ा, क्वेश्चन के लिए आ गया ना। तो इसकी और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जी हल से पहले आएगा, हमजा के बाद आएगा। ला हम्म माने लदैया, अब इसका क्या मतलब होगा, हम्म, ला मानिया लदैया। ला माने, ला रईबा वाला है ये, ला नफी जिन्स है, ठीक है ना। हम्म, नो ऑब्जेक्शन, नो जी ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्शन, टीचर ने साफ साफ इजाजत दे दी, नो ऑब्जेक्शन, ला माने हम्म, ला। आगे क्या जमाल क्या और कह रहे हैं। अइना सफरता फी उतला हम्म, सफरता फी उतलत सैफी हाजिही सनत या उस्ताजु। ऐना सफरता फी उतलाते, अब वो टीचर सवाल कर रहे हैं कि आप लोग गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ सफर करेंगे, वेयर हम्म, आर यू ट्रेवलिंग, ठीक है। फी इन हम्म, उतला सैफी हाजी ही, इशारा इन एंड दो पे आ गया है, हम्म, बजाय शुरू में आने के, हाजी ही उतलाती के बजाय इशारा एंड पे आ गया। हम्म, और ये क्या है, मुरक्कबे इजाफी है, मुरक्कबे हम्म, तौसीफी तो नहीं बन रहा। नहीं, ये उतलत सैफी गर्मियों की छुट्टियों में। हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में। अब यहाँ पे अलिफ लाम नहीं आ रहा ना, हम्म ठीक है। ये जेर जो है, हम्म, ये फी की वजह से आ रही है, जी और ये जेर किस लिए आ रही है, फॉलो कर रही है उसे। फॉलो कर रही है, नहीं मतलब है फॉलो ना। नहीं, फॉलो नहीं। फॉलो जी तो तब जी करती है जब आपका नाउन और एडजेक्टिव होता है, तब फॉलो कर। हम्म, ये वाली क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि ये मुदाफिले कब बन बन रहा रहा है, है? मुदाफिले हम्म बन रहा है। दो ही रीजन हम्म, होते हैं, या तो हरफ जर, या क्या है, मुदाफिला बनेगा। मुदाफिल है, या फॉलो करेगा। तीसरी हम्म रीजन, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। तो फॉलो तो हम्म कभी कभी करता है ना।
असनता या उस्तादु, this year, oh teacher. हाजी ही सनता। अच्छा ये इशारा जो है ना इसी के लिए सनता के लिए आ रहा है, ये मुरक्कब इशारी बन रहा है ना। Hmm. अब ये इसके ऊपर जबर नजर आ रही है, इसका मतलब ये भी मंसूब हुआ है, ठीक है। Hmm. ये Hmm. मंसूब क्यों हुआ है, क्योंकि ये मफूल बन रहा है इस फेल का, और ये क्या बन रहा था, ये तो मुतालिक बन रहा है ना फेल का पूरा, यहाँ से मुरक्कब इजाफी मजरूर हो गया और फी के साथ मिलके जार मजरूर फी जार है और ये मजरूर मिलके तो मुतालिक बन गया ना फेल का, Hmm. ठीक है। और हाजी ही सनता क्या बन गया, ये मफूल बन गया। और या उस्तादु ए उस्ताद, तो अब ये जमाल क्वेश्चन कर रहा है, टीचर नहीं कर रहा। आप कहाँ सफर कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में ए उस्ताज, उस्ताज होता है, ठीक है ना। आगे क्या है, अल इलल Ilal फिलिपीन, Philippine. फिलिपीनी, फिलिपीन की तरफ। G. शहरों और मुल्कों के Uh, नाम जो होते हैं ना वो डिप्टोट होते हैं, उनके नीचे जेर नहीं आ सकती जब पीछे हरफ जर आता है, जबर आती है, लेकिन अगर अलिफ लाम आ जाए तो फिर जेर आ जाती है। तो ये मैं रिवाइज करा रही हूँ, आपको पता है, पता है ना। देखिए मक्का के ऊपर, मक्का भी तो शहर मुल्क का नाम है ना, अब मक्का पे hmm. क्या है, जबर आती है ना, इला Hmm. मक्का, है ना। अगर Hmm. टीचर कहते इला मक्का तो हम जबर लगाते, क्योंकि इसके ऊपर Hmm. अलिफ लाम नहीं आ रहा। Hmm. और ये अलिफ लाम हम खुद नहीं लगा सकते कि हम पकड़ के पाकिस्तान पे भी लगा लें, हर चीज पे ईरान पे भी लगा लें और जेर लगा दें। Hmm. जहाँ पे अरबों ने लगाया वहीं पे फिलीपीन पे लगाया, हमें तो कोई ना हम इसको हटा सकते हैं ना हम इसको खुद से लगा लगा सकते हैं। सकते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस अलिफ लाम की वजह से आपका यहाँ पे जेर आ रहा है, यहाँ Hmm. पे अलिफ लाम नहीं था तो जबर आ रही है। आगे अलम तम, Alam Mura Bikuala Lambur. कुआलालंबूर, पूरा ये एक ही है, बी बी के बाद कुआलालंबूर, Lambur. कुआला, ये जो है ना ये जबर इधर है, अलिफ खाली है Hmm. ये, बी कुआला और लंबूर, लंबूर, इसको G. मिलाना नहीं है दोनों को, ये वाला इसको इधर मिलाना नहीं है, ये अलग है, ये ला है, बी कुआला लंबूर, किसको G. कहते हैं, Kuala Lumpur. कुआला लंबूर, ठीक है। आगे क्या है, अलम तमुर्रू, क्या आप गुजरे हैं, यानी मर्रा या मुर्रू का मतलब होता है कि पास बाय जो होता है ना, किसी चीज के पास से गुजरना, ठीक है G. ना। किसी के घर के पास से गुजरना, किसी पहाड़ के पास से गुजरना। आप कभी गुजरे हैं किसी माउंटेन के पास से, उसके साथ साथ चले हैं। मरी मैच, में भी जाते हैं, साथ साथ माउंटेन के ही हो रहा होता है वैसे। हमारे गांव में ना कोयले के पहाड़ है, कोल, अच्छा। ट्रक आते हैं वहां पे और वो निकलता है और इतने लोग अंदर काम करते हैं वो सब। तब तो वहां अच्छा। सीमेंट फैक्ट्री भी बन गई है बदकिस्मती से हमारी। हम्म। इन लोगों ने पैसा दे के हमारे गांव वालों को दबा के पैसा दिया और बेचारे लालच में आ गए, उन्होंने जमीनें बेच दी इनके अच्छा। हाथों। और हम्म। इन्होंने क्या किया फिर कि हमारा सारा देखा ना, कोयला है यहाँ पे, पत्थर भी है, पहाड़ भी हैं, तो हमें तो सोरन चीजें चाहिए सीमेंट बनाने के लिए, हम्म। फैक्ट्री हम्म। चलाने। और उसके बाद इन्होंने हमारी सारी जमीनों का पानी भी चूस लिया। और अच्छा। हाँ, इवन वहां पे हमारे उधर किटास एक जगह है, वहां पे झील थी ना इनकी, जहाँ पे ये जैसे वो कहते थे गंगा जमुना का मंदिर भी बना हुआ है हम्म। इनका, और तो वहां पे उनकी झील थी, बिल्कुल ड्राई हो गई है, अच्छा। सारा पानी इन लोगों ने खींच लिया हमारी जमीनों का। बारिश होती है तो फिर हम्म। हमारा पानी आता है, वरना बिल्कुल हम्म। खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला बस बारिश कर देते हैं, साल में एक दफा हम्म। अच्छी बारिश हो जाती है, फिर जमीनों से ट्यूबवेल से पानी आना शुरू हो जाता है, वरना इन्होंने तो प्यासा मार दिया। इतने हम्म। बुरे लोग हैं, इनको अपना बिजनेस सही बिजनेस बात है। सीमेंट फैक्ट्री है इनकी।
यही हम्म नवाज शरीफ लोगों ने, और वो किसने? भी सब बड़े बड़ों की होगी जी। इन्हीं की है। और हम्म हमारी जिंदगी, तो उसकी वजह से ना जब ये माइंस को करते हैं ना, तो जब वो अ, तोड़ते हैं ना, तो वो लगाते हैं कुछ, पता नहीं कोई होती है कोई चीज जिससे वो माइन जो है ना ब्लास्ट होती है। आपको ज्यादा पता होगा, अच्छा। मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो वो हम्म जो होती है उससे फिर ना हमारे जो घर होते हैं ना, उनमें हम्म भी दरारें आ जाती हैं। हाँ, वो एक्सप्लोजिव मटेरियल बहुत सही वाला होता है ना, तेज वो वाला। वही ना, तो इतना नुकसान पहुंचाया इन्होंने हमें। लेकिन हम्म कसूर किसका है? हमारा है, हम क्यों जमीनें हमने बेच दी अपनी? सब तो नहीं बेची लोगों ने, अपना अपना एक एक जो पोर्शन उनको लगता था ना, उनको जो चाहिए था, बस उन्होंने वो वाला बेच दिया। और सब पर खुले, नहीं है ना, तालीम भी तो नहीं है। बहुत पैसा दिया, बेचारे ग्रीड में आगे, कितना पैसा मिल रहा है बेच देते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा बाद में नुकसान कितना होने वाला है। उन्होंने अपनी कॉलोनियां हम्म बना ली। जाहिर है वो सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते हैं वर्कर, उनकी फैमिलीज वहां रहती है, पूरी पूरी कॉलोनीज, स्कूल बना लिए, मदरसे बना लिए, हम्म पूरी हमारी जमीनों में। और फैक्ट्री इतनी सही है। बड़ी बना ली। और उससे जो ना, वो आपका पता नहीं, जो दिन को तो वो चलती है, रात को उसका फिर सब वो निकालते हैं, सीमेंट का जो जो भी वो गंद होता है ना, जो वो वेस्ट सारा। वेस्ट, हम्म जो डस्ट होती है, वो रात को बाहर, हम हम्म सुबह उठते हैं तो हमारे सेन भरे पड़े होते हैं। फिर उनको अच्छा। हम सारा पाइप लगा के धोते हैं और सारा करते हैं। जो हम्म बाहर का इलाका होता है ना, जैसे अनकवर्ड हम्म घर, तो ऐसे बने हो ना, मैं जैसे मेरा घर बना हो तो चारों तरफ से पूरा बंद है ना, जैसे बंगलो टाइप होता है, अंदर तो हम्म डस्ट नहीं आती है। जी। लेकिन बाहर जो सेन होता है ना, वो एरिया, उसको हम्म डेली हर दूसरे हेल्थ तीसरे के दिन लिए भी सही नहीं है फिर ये तो। हाँ सही बात है। बस अल्लाह का क्या करें, अभी गुस्सा है अभी, जब तक उनको कोयला हम्म मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो खा रहे हैं हम। हम्म बहुत ही अपने अपनी बनाने के लिए ना इन्होंने जड़ें खराब कर दी हैं पूरे मुल्क। ऐसे एरियाज हम्म में बनाओ ना जहाँ पे आबादी नहीं है। होता तो ऐसे ही है, आप देखें इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल अलग होता है, इस तरह उसको हाँ, बीच में थोड़ी बनाते हैं शहर अब के वो कि आप आप कितना रेजिडेंशियल फॉग हो एरिया जाता है बना। ना, आपको पता नहीं है, जब धुआं बाहर निकलता है और सब कुछ होता है, तो हवा हम्म में भी, जी। तो पूरा कलर कहार का एरिया, ये सब एरियाज में इन्होंने ऐसे किया, जमीनें बाय करके कर कोई दिया। पूछने वाला ही नहीं है, सब मिले हुए हैं। ऐसा ही है, अपने बैंक भरने के लिए। क्या प्यारा जमाना होता था जब मैं छोटी थी, कोई इतना साफ सुथरा, हरियाली हरियाली हरे, और हम्म इतनी फसलें होती थी। गंदम का एक एक दाना इतना मोटा मोटा होता था। अब मरी हुई फसल हम्म होती है, फसल हम्म ग्रो ही नहीं होती पूरी, जिस तरह फसल लंबी ग्रो होती है ना, उस तरह ग्रो ही नहीं होती। हम्म वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे बीज लगते हैं, वो आटा हम्म भी फिर अच्छी तरह का नहीं आता। खा इसीलिए तो गए। हेल्थ इश्यूज भी इतने अब। इसलिए हेल्थ इश्यू भी इतने हो गए, हम्म लोगों को सही नहीं फूड मिल रहा। तो बस अल्लाह का हाँ वही। शुक्र अदा करेंगे, बाहर हैं आप लोग, कम से कम हर चीज खालिश मिल रही है ना। हम्म तो वहां तो चावल भी लाओ तो मिक्स करके दे देते हैं। चलिए अब हम्म आगे पढ़ना है बेटा। अलम तमुर्रा, तमुर्रा जो था ना, वो पहाड़ का, मैंने बताया था कि पहाड़ के साथ साथ चलना, हम्म वो एक अलग ही मजा होता है। तो अलम तमुर्रा क्या आप गुजरे हैं पास बाई उधर से हुए, क्योंकि आप फिलीपीन गए हैं तो वो करीब ही है ना। हम्म तो अब टीचर क्या कह रहे हैं? बला। ला यस, यस। वलकिन्ननी लम हम्म, उम अम कुछ अम फीहा तवीला। वलाकिन्ना नी का क्या मतलब है? वलाकिन्ना बट, ठीक है ना? हम्म यस। अब यस क्यों आया, बला क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन हमारा नेगेटिव था ना, इसलिए बला है। बना है जी। वलाकिन्ना नी लम अम कुछ फीहा तवीला, लेकिन मैं वहां पे ज्यादा देर नहीं ठहरा। मकसा यम कुसुन, सूरह काफ पढ़ते हैं ना, उसमें माँ की सीन का लफ्ज आता है ना, बिल्कुल शुरू में आता है, अभी आप पढ़ेंगे ना, आप नजर आएगा। हम्म माँ की सीना फिया आता है ना वहां भी। हम्म तो अंकुश फेल है। माँ की सीन क्या है? वो नाउन है, मीम से शुरू है तो वो नाउन है, रहने वाले, ठहरने वाले। जी।
ٹھیک ہے نا، ماکسین. ہوں تو میں نہیں ٹھہرا. ہوں امکس انا سیارہ ہے نا، ٹھیک ہے، انا ضمیر ہے اس میں، یعنی اس کے اندر زیادہ دیر نہیں ٹھہرا. ہا کا مطلب کیا ہے؟ ہا کدھر جا رہی ہے؟ سٹی کی طرف. ہوں سٹی ہوں مونس ہوتے ہیں، ہوں ڈپٹوٹ بھی ہوتے ہیں، مونس بھی ہوتے ہیں، تو اس کی طرف ہا کی ضمیر جا رہی. اچھا، کم لبست سما یا استاد، کتنا آپ ٹھہرے. سما، سما بھی ایسی ہوتا ہے جیسے کہ ہونا کا ہوتا ہے، دیر. دیر. کتنا آپ ٹھہرے وہاں او استاذ. آگے کیا ہے؟ المدرس. لبست ثمة يوما أو بعد يوم. تو لبستو سمتا، اب یہ سمتا آ گیا، ٹھیک ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ میسکلین ہے یا فیمنن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، سما اور سمتا کا دیر. ٹھیک ہے نا. اب ان کو نا بک پہ لکھ لیں چھوٹا چھوٹا نا پینسل سے، تاکہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے. تو نہیں تو وہ پیج پلٹ کے پیچھے جاؤ چیک کرو، بعض دفعہ ملتا بھی نہیں ہے. تو سمتا یومن او بادا یومن، میں کتنے دن، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. بادا یومن کا مطلب کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، تو تھوڑی دیر ٹھہر. آگے. لو عرفت أنك تأتي إلى بلدي لاستقبلتك في المطار. لو عرفتو انا کا تحتی لا بلدی، اگر میں جانتا، جمالی بات کریں، اگر میں جانتا بے شک آپ آ رہے ہیں الا بلدی، میرے ملک میں، میرے شہر میں، وہ وہاں پہ رہتا ہوگا نا. لا استقبلتک، میں لا، یہ لا نہیں ہے، اس کو لا نہیں پڑھنا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ خالی ہے. لستقبلتو، ٹھیک ہے، اس کو لا نہیں پڑھنا، نفی والا لا جو ہوتا ہے وہ نہیں پڑھنا. لستقبلتو، میں ضرور، انڈیڈ آئی ول ریسیو یو فی المطاری، ایئرپورٹ. سفرت الا، اس کو کیوں ہم لس پڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ جو تھا شمسی اور وہ اس طرح والی چیز ہے یہ. نہیں، یہ اصل میں کیا تھا، یہ جو استقبلتو تھا، یہ اصل میں نا استقبلتو، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ حمزہ جو ہوتا ہے یہ وصلی ہوتا ہے، جب پیچھے سے ملاتے ہیں نا تو یہ ملانے کی وجہ سے نا اس نے اپنی حرکت گرا دی یہ والی، تو اب یہ پڑھا نہیں جا رہا. جب لام آیا نا اس سے پہلے، تو پھر لام کیا کیوں آیا ہے؟ لام انڈیڈ کے لیے، تاکید کے لیے. اچھا. استقبلتو کا، میں ضرور آپ کا کیا کرتا، استقبال کرتا. استقبال کرتا. اور یہ لو کا کیا مطلب ہے جو شروع میں لگا ہوا ہے؟ ہاں، لو جو ہوتا ہے یہ حرف شرط ہوتا ہے. اگر میں جانتا ہوتا، بے شک آپ آ رہے ہیں میرے ملک، میرے شہر میں. اب جب لو آتا ہے تو اس کے جواب پہ لام آتا ہے، ڈیفینیٹلی آئے گا، اچھا. پکا پکا ہے. اگر جملہ نیگیٹو ہوگا تو نہیں ہوگا، شاید میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہو، آگے آپ پڑھیں گے، اور ٹھیک ہے ریپیٹ ہوتا رہے گا، یہ میں بتاتی رہوں گی. جب بھی لو آئے نا تو اس کے جواب کے اوپر، لو حرفی شرط ہے نا، یعنی اگر میں اچھا. جانتا ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں میرے سٹی میں تو یہ شرط ہو گئی نا، تو تو یہ پھر ویسا ہوگا. جواب شرط پہ لام آتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جواب شرط ہے، میں ضرور آپ کا استقبال کرتا، کہاں پر؟ فی المطاری، ایئرپورٹ. یہ شرط ہے، جواب شرط ہے، یہ حرف شرط. اسافرت الا، کیا آپ نے سفر کیا ہے، الا سنغافورہ. سنغافورہ کیا ہے اب یہ؟ سنگاپور. سنگاپور. ایدن، کیا آپ نے سفر کیا سنگاپور کا؟ ایدن. ٹیچر بھی کیسے کیسے سوال کرتے ہیں، بچے بھی ٹیچر سے. المدرس لا، نو. اب دیکھیں جب آتا ہے نا آتا ہے تو اس کا صرف کس میں جواب دے سکتے ہیں، پورا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نام یا لا میں دے سکتے ہیں. جمال علم تسافر الیہا من قبل، کیا آپ نے نہیں کیا کیا، سفر کیا، الیہا من قبل، اس سے پہلے. ٹھیک ہے.
तो साफरा युसाफिरु, ये साफरा है और युसाफिरु है, और मुसाफिर भी इसी से बनता है, ठीक है। तो ये लम की वजह से तुसाफिरु जो है ना वो मजजूम हो गया। साफरा माजी होता है, युसाफिरु मुजारे होता है, तुसाफिरु, और लम की वजह से तुसाफिर इलैहा मिन कब्लु। तो क्या टीचर कह रहे हैं कि नाम, यस। अब नफी में जवाब है ना, तो नफी में सवाल हो तो क्या आना चाहिए, बला आना चाहिए ना, जी, लेकिन यहाँ पे नाम क्यों आ रहा है, ला मुसाफिर। क्योंकि नहीं है ना, मतलब वो नहीं किया क्योंकि है ना, वो, यानी हाँ, उसके नाम। क्योंकि टीचर उसकी बात से एग्री कर रहे हैं ना। हम्म उसने कहा नहीं किया आपने सफर, तो टीचर एग्री कर रहा है, तो यस मैंने नहीं किया। ये वही तो नहीं बात है कहेगा जो ना, वो कह रहे हाँ, हैं। ये तो नहीं कहेगा ना बला, हम्म बला नहीं कहेगा। तो बला का मतलब थोड़ा वाई नॉट की तरफ भी जाता है ना, यस हम्म की तरफ भी जाता है। लम हम्म मुसाफिर इलैहा कत्तु, मैंने कभी सफर नहीं किया। यानी अगर आप हम्म टीचर से एग्री कर रहे हैं ना, तो आप नाम हम्म कहेंगे। और जब आप हम्म टीचर से एग्री नहीं कर रहे, कहाँ पे आया था वो, हाँ ये वाला था ना, तो ये ऊपर आया लम, था ना बला। है ना। हम्म अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो टीचर्स अलम तमुर तमुर्रा भी कुललमपुर, तो वो क्या कह रहे हैं, टीचर क्या कह रहे हैं, बला वलाकिन्ना नहीं, यानी टीचर उससे एग्री कर रहा है, हम्म तो बला आया है। जब आप एग्री कर रहे हैं तो फिर बला आया है। यहाँ पे टीचर हम्म से एग्री नहीं कर रहा। क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे सवाल नफी में था तो बला में जवाब लाजम था। यहाँ पे आपका सवाल जो है वो नफी में नहीं है, बल्कि क्या है, उसमें है ना, सवाल नफी में नफी है, में लेकिन है, लेकिन नफी में आप, है, लेकिन बात भी वही है जो वो कह रहे हैं। हाँ वो है ना, आप टीचर से एग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हम्म तरीके से बस थोड़ा सा फर्क होता है, समझना होता है। आप पहले उर्दू में जवाब बना लें, फिर सीधे बना, बला नहीं आ सकता यहाँ। हम्म यस नहीं मैंने सफर किया हुआ, ऐसे नहीं, नाम। हम्म हालांकि दोनों का मीनिंग यस ही है, हम्म और यहाँ बला नहीं आया, हालांकि मैंने कहा नेगेटिव क्वेश्चन के जवाब में बला आता है, तो थोड़ा सा फर्क है ये। जी। अच्छा अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। मता वसल अल हुसैन, हुसैन कब पहुंचा था भाई, हुसैन पहुंचा था। मता मीन वैन जर्फ है ना, वसल्ला माजी है, और हुसैन फाइल है। वसल अल हुसैन, हुसैन, वस वसला वसल अल अमसी, हुसैन वस वसलल अमसी, हुसैन अमसी। अमसी, वेरी गुड। नंबर 2 क्या, कम यौमन बकिया अलीयुन फी मक्का था, मक्के में कितने दिन रहा था वो, सलासा, तो उसमें हो जाएगा सलासत आ, अय्यामिन ना, यहाँ से शुरू बकिया करेंगे, अलीयुन, यहाँ से। हाँ, बकिया अलीयुन फी मक्काता सलासा अय्यामिन, सलासता सलासत अय्याम, सलासता मुन्नस, अय्याम। सलासा कहेंगे हम्म तो मुजक्कर हो जाएगा, सलासत अय्यामिन, क्योंकि ये वाला हमारा मुजक्कर है ना, तो उसका ऑपोजिट लाना है यहाँ पे, ठीक है। ये मुजाफ बन रहा है, और ये मुजाफ इलैह बन रहा है। 3 से 10 तक गिनती मुजाफ मुजाफ इलैह बन के आती है, 9 तक भी कर सकते हैं, 10 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। लीमा ला युरीदु जुबैरू आई यजलिस तहतल मिरवता, मिरवाहता, पंखे के नीचे हम्म क्यों नहीं बैठने चाह रहा था। हम्म वो कह रहा था ना मुझे सूट नहीं करता। हाँ, लियन्ना हम्म जालिका, अ, वो फैन जो था, यदुरुहु, हम्म लियन्ना क्योंकि, हम्म, जालिका क्योंकि यदुरुहु, यानी वो जो फैन था, जालिका का इशारा किधर जा रहा है, फैन की जालिकल तरफ। मिरवाहत हम्म तू। हम्म अच्छा आगे नंबर 4, ऐना साफर अल आईना मुदरिस, साफ। फी उतलत सैफी। साफर अल मुदरिसु फी उतलत सैफी इला वो इलल इलल फिलबैनी। फिलिपीनी, फिलिबीनी, इलल फिलिपीन, फिलिबी। फिलिपीन होता है, फिलिपीन कह दें बस, इतनी सी बात है, हम्म फिलिपीन कहते हैं ना, तो हम्म पे तो होती नहीं है, फिलिपीनी, जेर भी आ जाएगी। हम्म कम लबी सफे फी कुवाल अब इसको पढ़ना ना, इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है, तो कुवा, या कोलालंबू। कुवा
वाला व- लंबूर। हाँ लंबूर। अच्छा जी, तो कितने ठहरे थे वहां पे? लबिसा सम्मता या सम्मा। सम्मा हाँ भी तो ये हो ज़र्फ है, ठीक है, सम्मा जो है ना ये भी, सम्मता भी ज़र्फ है। देर ना, जगह है लबिसा ना। सम्मा, ता लबिसा सम्मता यौमन औ यौमन औ बादा बादा। यौमन। हम्म यौमन औ बादा यौमन, औ से पहले अगर मंसूब आ रहा है ना तो औ के बाद भी मंसूब आएगा। ये हरफ हम्म अतफ है ना, वो की तरह ही है, तो वो से पहले जबर आए तो आगे भी जबर आती है, तो या उससे पहले भी आती है, औ से पहले भी आती है, जबर आए तो आगे भी जबर आएगी। दोबारा बोलूं या ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, समझ आ सही, गया। आगे। अल मफूलन फीही। हम्म मफूलन फीही क्या होता है? अभी आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको कब से मफूलन मफी पढ़ा दिया। अभी कौन हम्म पढ़ेगा? परिशे कहाँ है? आपने पढ़ना है या परिशे ने पढ़ना है, या किसी और ने हम्म, पढ़ना? हानिया पढ़ेंगी। हानिया पढ़ेगी आज। हानिया जी। हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों में से कौन बड़ा है? हानिया बड़ी है या अनाया? पढ़े आई ना। थिंक हानिया बड़ी, आई थिंक हानिया बड़ी है ना। जी हानिया। मफूलु इसकी फीही आवाज से पता चलता है ये बड़ी है। अल मफूल फीही। वस्सल्तु यौम सुलासाई हम्म, هنا يوم مفعول فيه المفعول فيه اسم م- منصوب ي- يذكر لبني لبني लिबियानी। बयान होता है ना, لبيان उर्दू में बोलते हैं बयान करना है ना, तो वही लफ्ज है। हम्म हम्म लिबियानी, बयान करने के लिए, जमानिल फेली। زمان الفعل أو مكانه हम्म, फेल का ويسمى टाइम या फेल की जगह। हम्म फेल का टाइम या उसकी जगह, कि फेल कब हुआ या किस जगह पे हुआ, ये मफूलन फी ही बताता है। ये मफूलन बी ही नहीं है, ये मफूलन फी ही है। और मफूलन फी ही क्या होता है? वो ज़र्फ होता है। ज़र्फ ज़मान भी हो सकता है, मकान। वयुसम्मा ऐदन, नाम ظرفا दिया जाता है उसको ज़र्फ। ज़र्फ भी नाम, ज़र्फ भी कहते हैं ना, मफूलन फी को ज़र्फ भी कहते हैं ना। तो समझ आ गई ऊपर वाली बात सारी? वसल जी तो यौमन सुलासा ही, तो यौमा कह रहे हैं कि वो क्या है? आपका ज़र्फ है। सही है, और वही मफूलन फी ही बन रहा है, उसी पे जबर आ रही है, ये तो मजरूर है। कुछ लोग दोनों को मिला के बोल देते हैं, ज़हन में रखें, लेकिन होता यही है। हुना यौमन जो है मफूलन फी ही है, क्योंकि वो आपकी जगह बता रहा है, टाइम बता रहा है। अल मफूलु, अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। अल मफूलु फीही इस्मुन मंसूबन, ये एक मंसूब इस्म होता है। याद रखें, ये मफूलन बी ही नहीं है, ये मफूलन फी ही है। युज करू लिबियानी, जिक्र किया जाता है, ठीक है ना, युज करू लिबियानी जमान फेली। क्यों लाया जाता है इसको? बयान जमाने, फेल का जमाना बयान करने के लिए या उसकी जगह बयान करने के लिए। वयुसम्मा, ये भी आपका मजहूल है युफअलु के वजन पे, और युसम्मा भी युफअलु के वजन पे आपका मजहूल है। कौन से वजन पे आ रहा है? युफअलु के वजन पे है ना। एक होता है हम्म फुइला का वजन, फुइला तो माजी का वजन होता है ना, हम्म और युफअलु क्या है? मुजारे का वजन है ये भी। यूज कर ऐदन ज़र्फ़न। अच्छा, आगे क्या? खरज तू लैलन, पढ़िए। خرجت ليلا سأسافر غدا إن شاء الله نمت بعد نومك ظرف زمان जमान। तो खरज तू लैलन, अब इन्होंने मिसालें दी ना आपको, 3 4 मिसालें लेनी। ये फेल है और ये क्या है? आपका ज़र्फ है। ज़र्फ है ना, ज़र्फ ज़मान है ना। तो जी ये जी क्या बनेगा? ये खराजा का दूसरा मफूल नहीं होता, ठीक है, मफूलन भी हम्म ही नहीं होता। कुछ जहाबा का नहीं होता, खराजा का नहीं होता, रजा हम्म का नहीं होता। तो कुछ फेल होते हैं उनका वो लाजिम होते हैं,
वो उनका मफूल नहीं होता। तो लैलन क्या बनेगा, मफूलन फी ही बनेगा, वो तो बन सकता है ना, है ना। तो असल में ये फी लैलिन होता है, खरजतु फी लैलिन, समझ आइए। लेकिन वो फिर फी निकाल देते हैं बीच में से, उस फी की जैसे जो वजह से ही जो फी यहाँ पे आता है ना, फी लैलिन, उसकी वजह से इसको मफूलन फी ही कहते हैं। सही है। तो इसको हम फिर मंसूब कर देते हैं, क्योंकि ज़र्फ जो होता है वो क्या होता है, मफूल बनता है ना, तो उसको मंसूब करना पड़ता है। जार मजरूर लाएंगे तो वो तो मुतल्लिक बन जाएगा ना, तो हमें तो मफूल लाना है, मफूलन फी। तो वो जो फी होता है उसको निकाल लेते हैं बीच में से और इसको मंसूब कर देते हैं, तो ये मफूलन फी ही बन गया। अच्छा, सा उसाफिरु गदन इंशाल्लाह, आई विल ट्रेवल गदन टुमारो इंशाल्लाह। तो इसमें अब गदन है, तो गदन क्या चीज है, ज़र्फ है, टुमारो टाइम है। निम्तु बादा नौमी का, मैं सोया बाद तुम्हारे सोने के बाद, है ना। तो बादा का कबला बादा भी क्या होता है, ये भी ज़र्फ होता है। अच्छा, उसके बाद नंबर आगे पढ़िए, बे पार्ट। मशैतु मीलन जलस्तु इंदकल मुदीरी निम्तु तहत शजरतिन ज़र्फु मकानिन। ज़र्फु मकान है, ठीक है। मशैतु मैं चला, मशा यमशी से मशैतु मैं चला 1 मील। अब ये क्या हो गया, ज़र्फ ज़मान है या मकान है, मकान। मकान। जलस्तु इंदल वदी, मैं बैठा इंदल मुदीरी, तो इंदा क्या हो गया, ज़र्फ मकान, है ना। निम्तु तहत शजरती, ये भी आपका वो हो गया, ये सारे ज़र्फ मकान। मकान, ठीक है ना। अब ये असल में क्या होता है, फी तहत शजरतिन होता है, लेकिन अगर हम फी करेंगे ना, फी लगाएंगे, जो जार मजरूर मुतल्लिक बन जाएगा फेल का। हमने बनाना है मफूलन फी ही, काम कब हुआ, तो मफूल होता है मंसूब, तो इसलिए हम फी को निकाल के इसको जबर दे देते हैं। फिर सेंटेंस हम बना ही उस तरह का रहे ना जैसे जो हमें लगाना है। बिल्कुल ऐसे। जरूरी नहीं है ना सेंटेंस को लंबा करना, जब बात समझ आ रही है, निम्तु तहता, इसका मतलब ही है निम्तु तह निम्तु फी तहती शजरती, है ना। आगे क्या है, बाज़ु ज़ुरूफी मबनियतुन, कुछ जो ज़र्फ होते हैं ना वो होते हैं मबनी, कुछ तो होती है ना कबला बादा, ये वाले चेंज हो जाते हैं, यौमा, है ना, यौमिन भी हो जाता है। कुछ जो होते हैं वो मबनी होते हैं, यानी वो एक ही उनका लिबास होता है, जैसे मता है, मता कभी भी ना हुना ज़र्फ है, ठीक है। ये एक ही शक्ल में रहते हैं, ये मबनी होते हैं। ऐना, है ना, ये भी तो है ना, कहाँ, ज़र्फ ज़मान है ना, ऐना नहीं, ज़र्फ मकान है ऐना। हुना भी मकान है, मता का भी ये टाइम के लिए। अब पढ़े, मता तकुलू, जैसे तुम कहते हो, तकुलु मता खरजता, हुना मता ज़र्फु ज़मानिन मबनियुन अला सुकूनी फी महल्ली नस्ब। महल्ली नस्बिन। अच्छा, आइना मता खरजता में क्या है, कब तुम, कब टाइम हो गया ना, ये टाइम है, लेकिन ये मता हमेशा मता ही रहेगा। हुना मता क्या है, ज़र्फु ज़मान है, मबनी युन अला सुकून, मबनी जो होता है ना, मबनी अला सुकून का मतलब क्या है, कि यहाँ पे सुकून आ रहा है ना, यानी जी। मबनी अला सुकून का मतलब है कि लास्ट लेटर पे कौन सी हरकत आ रही है। जैसे में हम बोलते हैं ना फुइला, है ना, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, मबनी अल फत बोलेंगे ना, है ना। लास्ट लेटर को जो हरकत होती है ना, माजी, फिर माजी भी तो मबनी होता है ना, तो हम उसको कैसे बोलेंगे। तो जो भी मबनी इसम होता है उसको हम बोलते हैं मबनी युल सुकून। हमेशा सुकून तो नहीं होता, फतह भी हो सकता है, कसरा भी हो सकता है, दम्मा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सुकून है इसलिए हम इसको मबनी अल सुकून बोल रहे हैं। फी महल्ली नस्बिन, लेकिन महलन मंसूब है। क्यों महलन मंसूब है, क्योंकि मफूलन फी बन रहा है, इस फेल और फाइल का मफूल बन रहा है।
مفعول فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، یاد رکھیں. اور پہلے کیوں لایا گیا؟ کیونکہ اس نے کوشچن بننا ہے. کوشچن شروع میں آتا ہے لیٹر برڈ. اینا تقولو اینا تذهبو، اس میں پڑھیں ابھی. أين تقول أين تذهب؟ هنا أين ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب. آپ دیکھیں محلی. یہ کیا ہے؟ مبنی جو نا الفتح ہے. ٹھیک ہے. اینا زبر آ رہی ہے نا آخری لیٹر، تو مبنی الفتح ہے اور فی محلی نصب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بن رہا ہے نا. آپ اس کی زبر کو دے کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ منصوب ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. جیسے امسی ہے تو امسی یا کتو ہے تو آپ اس کی پیش کو دیکھ کے تو آپ کہہ دیں گے یہ مرفوع ہے. نہیں، صحیح نہیں کہہ سکتے. مبنی علی النصب یہ مفعول ہی بنے گا. کتو بن کے بھی مفعول ہی بنے گا، اس کے اوپر زبر نہیں آ سکتی. امسی زیر کے ساتھ بھی مفعول ہی بنے گا، اور یہ مفعول فی ہی بنے گا، اور یہ فی محلی نصب نہیں ہے. بے شک آپ کو زیر نظر آ رہی ہے لیکن فی محلی نصب نہیں. ٹھیک ہے. مبنی علی الکسر، مبنی علی الکسر ہے لیکن فی محلی نصب ہے، اس لیے تو مفعول فی بن رہا ہے. اور یہ مبنی علی الدم ہے لیکن فی محلی نصب ہے، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول فی بن رہا ہے. ظرف ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا نا تو وہ یہی بنے گا، مفعول ہی بنے گا. اگر پیچھے فعل نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور بنے گا. اگر پیچھے فعل آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ مفعول ہی بنے گا. جیسے مفعولن بھی بغیر فعل کے نہیں بن سکتا نا، فاعل بھی ایون فعل کے بغیر نہیں بن سکتا. وہ ہوں گے، فعل ہوگا تو فاعل بنے گا، فعل ہوگا تو مفعول بنے گا، فعل ہوگا تو مفعول فی ہی بنے گا. 5 قسمیں ہوتی ہیں مفعول کی. ساروں کے ساروں کے لیے فعل ضروری ہے، فعل کے بغیر نہیں بن سکتا. 5 ٹائپس آف ہوتی ہے. ان کو مفاعیل پڑھتے ہیں نا، مفاعیل کیا ہوتا ہے؟ مفاعیل خمسہ کہتے ہیں. سمپل سی بات، مفاعیل خمسہ 5 ہوتے ہیں. تو 2 تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیے، مفعول بھی بھی دیکھ لیا، مفعول فی بھی دیکھ لیا. تو آستہ سے سارے دیکھ لیں گے. اچھا جی، اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ. ہاں یہ پڑھے، امسی کا ہو گیا. أمسي تقول لم أغب أمسي. هنا أمسي ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب. گڈ. فی مالی نصبن، حالانکہ زیر آ رہی ہے. فی مالی نصبن ہے تبھی تو بن رہا ہے نا مفعول. آگے پڑھیے. کتو. قد تقول لم أذق هذه الفاكهة قط. هنا قط ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. کتو کیا ہے؟ لم ازک حاضی الفاقیہ فاقیہ، میں نے یہ پھل کبھی بھی نہیں کھایا ہے نا. لم ازک چکھا ہی نہیں میں نے. ذاکا یذوقو اور ازوکو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آزوکو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے زال و کاف، تو یہ ہوتا ہے ازوکو. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے جب لم آتا ہے نا تو لم کیا کرتا ہے؟ یہ اس کے بعد پیش ہے. لم کیا کرتا ہے؟ اس کو سکون دیتا ہے نا، آخر میں پیش ہٹا کے سکون دے دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کا یہاں بھی سکون آ رہا ہے، واو پہ بھی سکون ہی آ رہا ہے نا، یہاں پہ سکون آ رہا ہے. ازوکو تھا نا، تو یہاں لم نے آ کے اس لاسٹ لیٹر کی حرکت کو چینج کیا. اب 2 سکون آ گئے تو ہم نے کیا کیا؟ حرف علت کو گرا دیا. اس کو گرائیں گے تو ازک ہو گیا. نہیں میں نے چکھا حاضی الفاقیہ تھا کتو، میں نے کبھی نہیں چکھا. ہنا کتو ظرف زمان ہے مبنی، اور یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی ماضی میں کبھی نہیں چکھا. مبنی یون الدمی، ٹھیک ہے.
اور فی مالی نصب. ابھی آپ نے یہ بولنا ہے، جب بھی آئے گا نا ظرف تو آپ نے بولنا ہے مبنی علی الضم فی مالی نصب. ہنا تقولو اجلس ہنا. ہنا جو ہے یہ بھی آپ کا کیا ہے، ظرف ہے نا. اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب اجلس، اجلس ہنا، ہنا جو ہے یہاں پہ ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے، مبنی علی السکون ہے. سکون کہاں پہ آ رہا ہے اس کا بتائیں مجھے، ہنا کا سکون کہاں پہ آ رہا ہے، کیوں مبنی الف پہ آ رہا ہے، الف پہ. الف پہ آ رہا ہے. فی مالی ہوں نصب کیونکہ ظرف ہے اور مفعول فی ہوں بن رہا ہے. پیچھے فعل آئے گا تو مفعول فی بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. ہوں ٹھیک ہے. الآن بھی ہے. ابھی دیکھیں کتنا پیارا آپ کو بتا رہے ہیں. الآن اس کے اوپر بھی زبر آتی بھی مبنی ہوتا ہے، حیثو بھی مبنی ہوتا ہے. صحیح ہے. اب اس کے نیچے ہوں کبھی حیثی دیکھا ہے، کبھی حیثہ دیکھا ہے؟ نہیں. الآن بھی اسی طرح ہوتا ہے. ہنا بھی، یہ سب کتو یہ چینج نہیں ہوتے، تو یہ مبنی ہے. اب یہ مبنی ہوں الدم ہے اور آگے کیا ہے، یہ تو مبنی الفتح ہے نا، یہاں پہ بتایا ہوا ہے. اور فی مالی نصب ہے. جملہ پڑھے. ہوں. الآن تقولو، الآن جیتا ہنل، ہنا الآن ظرف زمان مبنی علی الفتح فی محل نصب، حیث تقولو اجلس، حیث آپ شئتا نے سب ہنا. کچھ ملا دیا، سب کچھ ملا دیا. یہ جملہ تھا ہمارا، اس میں آپ کا جو مفعول ہے نا، مفعول فیہ، وہ شروع میں آ رہا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ مفعول شروع میں آ سکتا ہے، فاعل نہیں آ سکتا. فاعل نہیں آ سکتا، فاعل کبھی شروع میں نہیں آ سکتا. فعل کا جو مفعول ہوتا ہے وہ شروع میں آ سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں. لیکن اگر فاعل کو آپ نکال کے پیچھے لے آئیں گی تو وہ جملہ، اگر جیتا کا آپ انتا جیتا بنا دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ بن جائے گا نا. پہلے تو وہ انتا آ گیا. ہاں ہاں، انتا آ گیا تو مفعول آ سکتا ہے. ابھی یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا یا اسمیہ کہلائے گا، مفعول پہلے آ گیا تو جملہ فعلیہ کہلائے گا نا اگر مفعول پہلے آ گیا. ہاں، مفعول پہلے آیا تو فعلیہ ہی ہوگا. ہوں اگر فاعل پہلے آ گیا نا، انتا نکال کے آپ پیچھے لے آئیں تو وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. تو جی تو کیا حیثو کیا تقولو اجلس، حیثو شیتا. حیث شئتا ہنا، حیث ظرف مکان، مکان مبنی علی الضم فی محل نصب. کبھی آپ نے سوچا تھا آپ یہ چیزیں پڑھیں گی، مبنی علی الضم فی مالی نصب؟ نہیں سوچا تو نہیں تھا. ابھی میں آپ کو ایک میسج بھیجتی ہوں، میرے اسٹوڈنٹ کا ایک آیا ہے. وہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں کون ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا. کہہ رہی ہے کہ آپ اتنی بڑی بلیسنگ ہیں ہمارے لیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی. کیونکہ میں جیسے آپ کو تو میں کم بات کرتی ہوں، بیچ میں ان کی تربیت بھی کرتی ہوں، تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی بتاتی ہوں، تھوڑی تھوڑی احادیث بھی سنا دیتی ہوں. تو گرامر پڑھاتے پڑھاتے نا ان کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تو ظاہر بتانی آپ چھوٹی پڑتی ہیں. چھوٹی بھی کوئی بات بتاتی ہے نا تو ہم یاد رکھتے ہیں. جیسے ہوں، بیچ میں بھی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ کوئی بیماری بھی آ جاتی ہے یا کچھ ایسے بھی ہوتا ہے تو ہوں. مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے اور وہم نہیں کرنا چاہیے. کئی دفعہ شیطان ہمیں بتاتا ہے، بہکاتا ہے کہ ہم وہم میں پڑ جاتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم شیطان تو یاد بہت رکھتے شیطان آپ کے ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہوگا، اس کو چھوڑ دو یار، کیوں پاڑ رہے ہو، کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے، ہیں. اس کا تو کام ہی ہے. لیکن آخر وہ تنگ آ کے ہٹ جاتا ہے، جی. شروع میں کوشش کرتا ہے، ہوں اور اس کو جتنا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا آگے جا کے بہت بڑا کام کرے گا، اس میں بہت لگن ہے، اس میں ہوں بہت پیشن ہے، اس کو یہیں پہ ختم ہوں کرو. وہ تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دبوچ لیتا ہے، جی. اس وقت بھی یہی حملہ بات ہے کرتا ہے، بس. اور موت کے وقت سب سے بڑا زیادہ حملہ کرتا ہے کہ اب یہ جنت میں نہ جائے. یہ ہوں کوئی ایسا کفر بکے کہ یہ ہوں جنت میں چلا جائے، کیونکہ اس نے خود ہوں جانا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی کیا ہوا ہے نا. جی. تو یہ ساری چیزیں ہنا کا اسماء یہ کیا، تنوب عن الظرفی منہا. تو ہنا کا جو ہے ابھی ہنا کا بتا رہے تھے، ابھی ہنا کا بتایا تھا، ابھی ہنا کا بتا رہے ہیں. تو اسماء تنوب عن الظرفی، یہ جو ہے نا ہنا کا یہاں پہ نہیں بتا رہے، یہاں پہ یہ جملے میں
یعنی یہاں پہ آپ کو اسما بتائے جا رہے ہیں تنوبو انز جو کہ نائب بنتے ہیں کس کے؟ ظرف کے. ٹاپک چینج ہو رہا ہے, کیا کرنا ہے, بند کرنا ہے یا پڑھاؤ؟ بس ٹھیک ہے تو نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. اچھا تمارین تک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, میں کیونکہ یہ تمارین تک کر ملتا لیتے ہیں جی. ہاں صحیح یہ ختم ہو جائے گا نا. تو یہ ملتا جلتا ہے نا ٹاپک. تو جی مجھے آپ کی زور کی نماز کی بھی فکر ہے. ٹائم ہے ابھی؟ ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے یہاں پہ آپ کو تنوبو ان ظرف. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ظرف یوز ہوتا ہے, کبھی کبھی اس کا نائب یوز ہو رہا ہوتا ہے. نائب ہوتا ہے سبسٹیٹیوٹ, ہے نا, منہا. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں نمبر 1 میں المضاف الی الظرفی مما دل علی کلیت الزمانی او المکانی او جزئی جزیتہما. ٹھیک ہے نا. نحو مثال سے بتاتی ہوں, سافر نہ کلہ. اب ظرف کیا ہے اس میں؟ النہار ظرف ہے نا, کلہ تو ظرف نہیں ہے. یہ لیل اور نہار کیا ہوتے ہیں؟ ظرف مکان اور زمان ہوتے ہیں نا, جی ٹائم کا بتا رہے ہیں. ٹائم کا بتا رہے ہیں جی. ہاں تو یہ جو ہوتا ہے اس سے پہلے ایک آتا ہے کوئی بھی اسم آتا ہے جو کہ مضاف بن رہا ہوتا ہے, جیسے یہاں مضاف بن رہا ہے, یہاں مضاف بن رہا ہے. تو وہ جو مضاف بنتا ہے نا وہ نائب ہوتا ہے اس کا, سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس کا. نابا ان ظرف کہتے ہیں کس کو؟ کلہ. ربع کو نہیں, رباعی ہے نا یہی. ہاں اصل میں تو یہ ظرف آگے ہے, یہ بھی ظرف ہے نا, کلومیٹر, یہ بھی ظرف مکان ہے نا. تو اس سے پہلے ایک آتا ہے جس کو ہم زبر دیتے ہیں اور اس کو زیر دیتے ہیں. اب ظرف کیا ہوتا ہے؟ جو مفعول فیہ بنتا ہے اس کو تو منصوب ہونا چاہیے نا. جی تو پھر ہم جو نائب ہوتا ہے نا اس ظرف کا جو نائب بناتے ہیں, جو مضاف بنتا ہے اسی کو ہم زبر دیتے ہیں, اور وہ اس ظرف کا نائب سبسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے. نابا ان الظرف. اچھا اب یہاں پہ کلہ ہے, یہاں پہ ربع ہے, سب میں زبر, سب جو ہے منصوب ہو رہے ہیں, پیچھے فعل بھی آ رہا ہے. تو یہ مفعول فیہ بنا, یہ بھی مفعول فیہ بنا, یہ مفعول بیہ ہے, یہ بنا. کا ضمیر جو ہے نا مفعول بیہ بن رہی ہے نا, میں نے انتظار کیا تمہارا. ربع ساعتن, ربع ساعتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوارٹر آف این آور, اور 15 منٹس. مشیت نصف کلومیٹر, میں چلا نصف, ہاف کلومیٹر. کلومیٹر. اب کلومیٹر کیا ہے؟ وہ ظرف ہے لیکن وہ مجرور ہو رہا ہے اور یہ منصوب ہو کے آ رہا ہے اور اس کو نابا ان ظرف کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ ہنا الکلمات کلہ و ربع و نصف نابت عن الظروفی. ظروف کیا ہیں؟ وہ اس کے بعد آنے والے ہیں سب, لیکن اس سے پہلے جو آ رہا ہے کلہ, ربع, اور یہ اس کے نابا عن ظرف بن رہے ہیں, سبسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں. اب اس کی صفت بھی بن سکتی ہے, یہ تو مضاف بن رہے ہیں نا. اب جی کہہ رہے ہیں کہ وہ صفت جو بنتی ہے نا وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی آپ کی نابا عن ظرف ہوتی ہے, اس کی صفت. یعنی آپ کا جیسے یہ ظرف ہے, ٹھیک ہے, یہ ظرف ہے. اب اس کی جو صفت ہے نا وہ بھی, اب یہ موصوف ہے اور یہ صفت, ہمیشہ موصوف پہلے آتا ہے. تو وقت کیا ہے؟ یہ آپ کا ظرف ہے, اور یہ کیا؟ طویلاً, یہ تو ظرف نہیں ہے نا, یہ اس کا ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, تو اب پہلے آیا ہے وہ ظرف آیا ہے اور بعد میں صفت بن کے, کیونکہ صفت آتی باہر, تو یہ نابا عن ظرف ہو جائے گا. اور یہاں پر بھی طویلاً, میں بیٹھا, کتنا بیٹھا بھائی؟ لمبا بیٹھا میں, ہے نا, میں بیٹھا لمبا. تو اب یہ جو ہے طویلاً آیا نا, یعنی اس یہاں پر وقتاً موصوف تھا نا, اس کی یہ صفت بن رہا تھا. تو انہوں نے بتا دیا کہ وقتاً جو ہے وہ ظرف ہے, تو اس کی طویلاً جو ہے اس کی صفت بن رہا ہے. تو اس طرح یہ نابا عن ظرف کہلائے گا. اگر آپ کو اس طرح کا جملہ دیا جائے تو آپ اس کو ظرف نہیں کہیں گے, یہ ظرف نہیں ہے, یہ نابا عن ظرف ہے. یہاں پہ معذوف ہے وقتاً, وقتاً معذوف ہے.
اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے صفت للظرف نابت عنہ. تو طویلن کیا ہے؟ طویلن کیا ہے؟ ہاں صفت ہے. اور صفت للظرف نابت عنہ تو یہ نابان ظرف ہو گیا. اور ظرف کیا ہے؟ وقتاً ہے جو انہوں نے بتا دیا بعد میں. پھر اس کے بعد اسم الاشارہ بھی اسی طرح نابان ظرف بنتا ہے. تو اسبوع کیا ہے؟ ویک کیا ہے؟ یہ آپ کا ظرف ہے نا. ویک ظرف زمان ہے نا. زمان ہے جی. تو اس سے پہلے اشارہ آ گیا تو وہ نابان ظرف بن رہا ہے. اور یہ منصوب ہے اس لیے تبھی یہاں پہ منصوب آیا. تو یہ آپ کا مفعول بنے گا، مفعول فیہ بنے گا. آپ نے اس کو نہیں بنانا، آپ نے اس کو بنانا ہے. جی یہ منصوب کیا تو اس پہ زبر آئی ہے نا. جی تو یہ آپ کا نابان ظرف ہے. یہ والا تو ظرف ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا حاضا نابان ظرف ہے. یہ تو ظرف ہے، یہ نابان ظرف ہے. تو نابان ظرف وہ ہوتا ہے جو ظرف سے پہلے آتا ہے. اور نابا کا مطلب ہوتا ہے سبسٹیٹیوٹ، یعنی اس کی بجائے یہ بن رہا ہے مفعول فیہ. اچھا العدد میں، عدد میں بھی ہوتا ہے جیسے اربعۃ ایام. تو ما قصتو میں ٹھہرا فی بغدادا. اب دیکھ بغدادا پہ الف لام نہیں آئی تو زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اربعۃ اب یہ نابان ظرف ہے، 4. ایام کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. ایام ظرف ہے نا، یوم کی جمع ہے، یوم بھی ظرف ہے. اب یہ نابان ظرف ہے، اس پہ زبر آئے گی، یہ مفعول فیہ بنے گی. سرنا میتا کلومیٹرن. میتا کیا ہے؟ 100. زبر آ رہی ہے، یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا مفعول فیہ ہے، نابا عن الظرف ہے، یہ ظرف ہے. ہنا اربعۃ و میت، اربعۃ و میت عددانی نابان ظرف. ٹھیک ہے نا. 2 عدد ہیں، یہ بھی عدد ہے اور یہ بھی عدد ہے. تو 2 عدد ہو گئے نا. عدد ان کے مثنیٰ ہے نا، عددانی. تو یہ دونوں عدد جو ہیں اربع اور میتا، یہ دونوں نابان ظرف. ٹھیک ہے. نابا کر دیا، نابا کیونکہ یہ فعل ماضی ہے نا. تو جب آپ کا پیچھے مثنیٰ آ گیا، یہ مبتدا بن رہا ہے، تو فعل کا صیغہ بھی کیا آئے گا؟ مثنیٰ ہی آئے گا. نابا نہیں آ سکتا، اب اس طرح نہیں لکھ سکتی آپ کو اس کو بھی مثنیٰ کرنا پڑے گا. جیسے ذہب ذہبا ذہبو نہیں ہوتا، تو ذہبا کیا ہوتا ہے؟ 2 کے لیے ہوتا ہے نا. اسی طرح نابا بھی 2 کے لیے. چلیں ٹھیک ہے، تمارین نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ. یہ نابانی تو نہیں تھا نا، یعنی اس میں نون تو نہیں آ رہا تھا نا الگ سے؟ نہیں 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 نہیں، یہ جو فعل ہوتا ہے نا اس میں نون نہیں آتا. یہ خاص طور پہ جو ماضی فعل ہوتا ہے اس میں نون نہیں آتا. مضارع میں آ سکتا ہے، ہی ہوگا، نون گرا نہیں ہوگا. مضارع میں نون آتا ہے، لیکن مضارع میں تو پیچھے علامت مضارع بھی آتی ہے نا. یہاں تو کوئی علامت مضارع نہیں آ رہی. اچھا. وہ یذہبانی ہوتا ہے. پھر اس میں جو آپ کا ہوتا ہے نا وہ نون آتا ہے. یہ اس میں صرف ماضی میں صرف الف ہوتا ہے. اچھا. اس میں مضارع میں الف اور نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو مارچ بریک ہوئی تو مجھے بتانا، پھر میں ہماری نا اپریل میں ہوتی ہے مارچ والی بریک. ہاں ایسے ہی ہے، مجھے پتا ہے. کچھ لوگوں کی اپریل، میں کہتی مارچ ویک اپریل میں کیوں آ رہی ہے. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ مارچ ویک. ویسے ایگزیکٹ ڈیٹس میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گی کہ اینڈ آف مارچ میں آ رہی ہے یا. لیکن دیکھیے ابھی رمضان میں یہ بہت اچھا ٹائم ہمارا پڑھنے کا، ہم اسی ٹائم پڑھا کریں گے 12 بجے آپ کے سنڈے کو. اور ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح. فرائیڈے کو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے بچوں کا موڈ ہو پڑھنے کا، تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا، دیکھو نا میسج کر ہمارے دیا. یہاں پہ وہ پریشی کے اسکول میں نا انہوں نے جو مسلمس کا گروپ ہے نا ان لوگوں نے ارینج کیا تھا پیلسٹائن کے لیے. تو پھر وہ مطلب باقی سارے لوگ آئے تھے، انہوں نے ڈاکٹر بھی بلایا تھا وہاں کی ساری اچھا. کنڈیشنز بتانے کے لیے. تو بہت اچھا کیا تھا انہوں نے. آج میرے بچے بھی گئے ہو نا پروٹیسٹ پہ، بڑے بھی چھوٹے بھی سارے.
تو میں نے کہا جی کیوں جاتے ہو, فائدہ کیا ہے, تم لوگ کب سے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جاتے ہیں, ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ہاں وہی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ یہ نا کہ کچھ تو جو ہمارے بس میں ہے چلے اتنا تو اللہ ہم سے بھی پوچھیں گے تو صحیح نا, ہاں, کہ کیا کیا تم سوال نے تو ہم ان سے کے بھی لیے, ہوگا. کوئی آواز اٹھائی, کچھ کیا, کوئی ہیلپ. جی جو بھی چلو, اور ویسے فرق پڑتا ہے, جیسے ہم نے وہاں پہ ہم گئے تھے سب آئے تو بہرحال تھوڑا سا فرق پڑا کہ جیسے لوگوں کو ایون پریشے کی جو نان مسلم فرینڈز ہیں, ایون جیوز فرینڈ جو ہیں وہ بھی آئے تھے. اچھا, ہاں اویئرنیس تو ہوتی ہے نا کچھ تھوڑی بہت. ابھی دیکھیں وہاں پہ جی بھی تھوڑا سارے بہت. چائنیز وغیرہ سب آئے ہوتے ہیں, پورا بھرا ہوا ہے. جی سنڈے ہے جی. نا آج, تو پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ آ کے ڈاؤن ٹاؤن میں. یہاں سے بس پوری اللہ بسیں بھر مدد کے کرے. جاتی ہیں, پوری بس, جی تو پھر وہاں جا کے نا وہی نا. پھر کرتے ہیں. تو بہرحال چھوٹے چھوٹے بچے گئے ہوتے ہیں, اور بڑا سما ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس تو کہہ رہے ہیں کچھ ٹیمپریری سیز فائر ہوگا, لیکن پرماننٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ بس مجھے تو لگتا ہے یہ ہے اسی طرح ہے نا, قرآن میں بھی شاید اسی طریقے سے ہے نا کہ ایک دفعہ ایسا ہوگا اور پھر اس کے بعد میں ساری چیزیں وہ ہوں گی, تو پتہ نہیں شاید اللہ کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے. ہاں, مسجد اقصی کو ایک دفعہ گرانا ہے نا, ایسا کچھ ہے, میں نے پڑھا ہے. جی بہرحال واللہ عالم کیا ہو رہا ہے, قیامت کی طرف جا رہی نشانی. اوکے, اللہ